All living organisms must get oxygen, nutrient, and at the same time they have to remove the waste materials to the environment. Semua benda hidup perlu dapatkan oksigen, nutrient dan pada masa yang sama dia kena singkirkan bahan-bahan buangan. Oxygen is being used to carry out respirations, to oxidize the nutrients so that the nutrients can generate energy. Okay, tumbuhan perlukan oksigen untuk mengoksidakan nutrien supaya dapat menghasilkan tenaga semasa proses respirasi. Antara contoh waste materials are like carbon dioxide and other substances which are toxic to our body. Okay, so contoh waste materials adalah carbon dioxide. So kita mesti singkirkan carbon dioxide daripada badan kita. Simple organisms like amoeba, euglena and paramecium. These organisms are simple organisms. They don't have any specific transport system. Okay, sebabkan dia simple, dia ringkas dan dia unicellular, dia tak ada transport system yang khas. Sebab all of these gases, oxygen can just diffuse through the cell membrane. Gas oksigen boleh diffuse melalui meresap melalui dia punya membrane cell, dan carbon dioxide pula meresap keluar melalui membrane cell. Macam tu je. Unicellular organisms ni dia ada large total surface area per volume ratio. Okey, saya dah tulis kat situ. Yang dalam kurungan tu itu adalah nisbah lah. Ratio total surface area nisbah volume. Jadi unicell ni sebab saiz dia kecil, bila saiz dia kecil, dia punya jumlah luas permukaan dia nisbah dengan dia punya isi padu dia sangat besar. Berbanding orang yang macam manusia, macam gajah yang saiz yang lebih besar, macam kita ni, kita punya ratio kecil. That's why unicell organisms does not need a specialized transport system. Sebab dia punya ratio dia sangat besar. Berbanding kita, ratio kita kecil. These are examples of complex organisms such as cat, fish, and human. Okay, these complex organisms need a transport system. Perlukan ada satu sistem yang khas to deliver oxygen and nutrients. Perlu ada sistem untuk menghantar oksigen dan nutrien to all body cells, pergi ke sel-sel badan, as well as to remove the materials from our cells, juga untuk menyingkirkan bahan buangan daripada sel-sel badan ini. Blood circulatory system is a tubular system. Tubular maksudnya tubes. So our blood circulatory systems ni consists of tubes, as well as a pump. Pump dalam kita punya system is the heart and valves. Valves ni injap. Okay, kat dalam kita punya jantung ni ada banyak injap. Dekat kita punya salur-salur darah pun ada injap to ensure the flow of blood in one direction. Okay, injap ni fungsi dia supaya darah mengalir dalam satu arah sahaja. The blood circulatory system consists of blood, heart and blood vessels. Okay, jadi kita punya sistem peredaran darah terdiri daripada darah, jantung dan salur darah. So the blood actually functions to transport useful and not useful substances. Useful substances ni macam oxygen and nutrients. Meanwhile, yang not useful ni macam carbon dioxide and other waste products. Jantung, heart, function dia adalah untuk pump the blood throughout the body. Okay, untuk mengepam darah. Okay, dia kena pump dalam high pressure ke all parts of our body melalui blood vessels. So the tubes, the blood vessels are the one that carry our blood that are being pumped by the heart.
Jadi blood vessel ataupun salur darah ni adalah salur-salur yang menyalurkan darah yang telah dipam oleh jantung ke seluruh badan. Each group of animals have a different type of circulatory system. Okay, setiap kumpulan haiwan ada jenis peredaran darah yang berbeza. Contohnya dekat sini, mammals and birds, mamalia dan burung mempunyai peredaran darah berganda, double tu berganda, close, tertutup dan complete, yang lengkap. Jadi dia punya peredaran darah dia adalah double, close and complete. Berganda, tertutup dan lengkap. Kalau tengok dekat dalam gambar tu, dia kata number of heart chambers. Okay, number, bilangan ruang dalam jantung. Okay, kalau mammals and birds ada 4 ruang, ada 4 chambers, ada 2 atrium, 2 atria and 2 ventricles. Okay, ada 2 atrium dan 2 ventricles. Fish pula ada single, close and complete. Dia ada peredaran darah tunggal, tertutup dan lengkap. Manakala dia ada 2 ruang dalam jantung sahaja, iaitu satu ruang atrium dan satu ruang ventricle. Amfibia ada sistem peredaran darah berganda, tertutup dan tidak lengkap, dan dia ada ruang dalam jantung sebanyak ada 3 ruang. Dia ada 2 atrium dan 1 ventricle. Reptiles have double, close and incomplete blood circulatory systems, and they have 3 heart chambers which consist of 2 atria and 1 ventricle. Okay, so reptilia ada sistem yang lebih kurang sama macam amphibia, di mana dia ada sistem peredaran berganda, tertutup dan tidak lengkap. Kalau nampak dalam gambar tu, dia ada 2 atrium, kemudian ventricle dia dekat tengah-tengah ada tulis incomplete septum. Septum ni adalah pembahagi dalam jantung, tapi dekat sini septum dia incomplete, maksudnya tidak betul-betul membahagikan ventricle yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Itu yang menyebabkan ada percampuran darah, jadi dia menghasilkan incomplete circulatory system, okay, yang tidak lengkap sebab ada percampuran darah dekat situ. Perbezaan antara close and open circulatory system. Perbezaan antara peredaran darah tertutup dan terbuka. Apa yang dimaksudkan tertutup? Tertutup ni bila darah tu mengalir di dalam tiub yang bersambung. Okay, dia mengalir dekat dalam tiub je, dia tak ada keluar-keluar pergi mana. Okay, so itu dinamakan sebagai close. The blood remains in the blood vessels, continuous blood vessels. Meanwhile, open circulatory system means when ada blood diffuses out from the vessel. Okay, kalau tengok gambar serangga, yes, kita tak tengok pun serangga sebelum tadi kan. So insects does have open circulatory system. Kalau tengok dekat situ, dekat hujung salur darah tu, darah akan meresap keluar terus pergi ke body cells. Salur darah dia tidak bersambung dengan lengkap. Itu maksudnya terbuka, sebab salur darah dia terbuka di ujungnya. Okay, so double or single, berganda ataupun tunggal. So kalau double dekat sini bermaksud darah itu masuk ke dalam jantung sebanyak 2 kali dalam satu kitaran, dalam satu cycle. Dalam satu cycle, the blood enters the heart twice. Okay, kalau macam jantung manusia, darah daripada paru-paru akan dihantar pergi ke jantung. Daripada jantung pergi pula ke seluruh badan, and then daripada seluruh badan masuk balik ke dalam jantung, pergi ke paru-paru. Barulah lengkap satu cycle. Tapi kalau tengok dia punya cycle tadi, darah itu masuk ke dalam jantung 2 kali. Meanwhile, single circulatory system, the blood enters the heart only once in one cycle. Okay, kalau tengok gambar ikan, dia punya cycle tu senang je. Alright, so darah daripada jantung keluar pergi sel,
and then pergi gills, masuk balik ke jantung, patah balik pergi. Jadi dia punya tu darah dia masuk dalam jantung satu kali sahaja in one cycle. Okey, complete ke incomplete? Lengkap ataupun tak lengkap? Okey, lengkap bermaksud darah beroksigen dan darah tidak beroksigen diasingkan secara sepenuhnya, terasing sepenuhnya. Okey, laluan darah beroksigen lain, darah yang tidak beroksigen lain. Okey, itu bermaksudnya lengkap. Alright, separation is complete. Okay, meanwhile, incomplete circulatory system bermaksud there are mixtures of oxygenated and deoxygenated blood. Ada percampuran antara oxygenated dengan deoxygenated blood. Kalau tengok amphibians dengan reptiles tadi, dia ada ventricle, satu ventricle saja. Jadi darah yang beroksigen dan darah tidak beroksigen daripada dua atrium tadi akan bercampur di dalam satu ventricle.